మన గుంతకల్లు న్యూస్ కి స్వాగతం. టిప్పు సుల్తాన్ నూతన కమిటీ ఎన్నిక. అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్ పట్టణంలో టిప్పు సుల్తాన్ ఇత్తహదుల్ ముస్లిం మీన్ కమిటీ గుంతకల్ పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నూతన పట్టణ కమిటీ సభ్యులను ఎన్నుకుని సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పట్టణంలోని ఈద్గా షాదీ ఖానా నందు ఖాజీ అబ్దుల్ రజాక్ పీర్ సాహెబ్ మరియు అడిషనల్ ఖాజీ సత్తర్ హాజీ సబ్ సమక్షంలో టిప్పు సుల్తాన్ కమిటీ రాష్ట్ర నిర్వాహక అధ్యక్షులు ఎండీఆర్ ఖలీల్, జిల్లా అధ్యక్షులు మౌలా, కమిటీ పూర్వ సభ్యులు మరియు ముస్లిం మైనార్టీ మత పెద్దలు, నాయకుల ఆధ్వర్యంలో నూతన పట్టణ కమిటీ సభ్యులను సన్మానించడం జరిగింది. వక్తలు మాట్లాడుతూ టీఐఎం కమిటీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నో సామాజిక సాంఘిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ముస్లిం మైనార్టీల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థగా గుంతకల్లు వర్ధిల్లుతుందని, అదేవిధంగా అందరిలో మమేకమై ఆపద అంటే ముందుకొచ్చి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి ఇలాంటి సంస్థకు ప్రజల మన్ననలు ఎల్లవేళలా ఉంటాయని వక్తలు కొనియాడారు. అలాగే ఈ సంస్థ నిర్వహించే ప్రతి కార్యక్రమంలో యువకులు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు పాల్గొని విజయవంతానికి నాంది పలకాలని పెద్దలు పిలుపునిచ్చారు. టిప్పు సుల్తాన్ ఇత్తహాదుల్ ముస్లిమీన్ పట్టణ నూతన కమిటీ సభ్యులుగా పట్టణ అధ్యక్షులు షేక్ సిరాజ్, కార్యదర్శి షేక్ ఇమ్రాన్, కోశాధికారి దాదాఖాన్ పఠాన్, ఉపాధ్యక్షులు షేక్ సంషుద్దీన్, కార్పెంటర్ బషీర్, గౌరవాధ్యక్షులు ఫ్రూట్ మస్తాన్ వలీ, మసూద్, అక్రమ బాషా, సద్దాం హుసేన్, లెజెండ్ రంజాన్, సలహాదారులు సయ్యద్ మహమ్మద్ గౌస్, మహబూబ్ బాషా, మైత్రి బాషా, తోరణగల్ గౌస్, మహమ్మద్ రఫీ, అబ్దుల్ మజీద్, సహాయ కార్యదర్శులుగా మహబూబ్ వలీ, డీజే హుసేన్ పీరా, షేక్ షా వలీ, మహబూబ్ బాషా, సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ తోషిఫ్ అహ్మద్ మరియు ఆయూబ్, సర్మస్ వలీ, బాబా ఫక్రుద్దీన్, మెకానిక్ ఫరూక్, బిల్వా మస్తాన్, బబ్లు, నషౌద్, నూరి, మెకానిక్ మస్తాన్, ఎంఐఎం బాషా, నజీర్ అహ్మద్ మరియు 70 మందితో నూతన కమిటీ ఎన్నుకోవడం జరిగిందని టిప్పు సుల్తాన్ ఇత్తహాదుల్ ముస్లిమీన్ కమిటీ గుంతకల్ कि गुज़िश्ता साल में टीपू सुल्तान कमेटी इससे पहले काम करी, तब भी मुझे खलील हिसाब बताया. पहले ये लोग पैसे डालते उसके अंदर, यानी कि 1000, 1500, 2000 एक मेंबर, 7, 8, 10 मेंबर आए तो 20,000 रुपये हो जाती. ये लोग डालने के बाद फिर उसके बाद बाहर चंदे को जाते. ये अल्हम्दुलिल्लाह यही काम जो है हर कमेटी करती हुई आ रही है. एक का नाम लेना मेरा मुनासिबत, बस सिर्फ टीपू सुल्तान कमेटी का नाम लिया. वजह ये कि क्योंकि टीपू सुल्तान कमेटी का हो रहा काम, और दीगर इसके अलावा मैं दूसरी कमेटी का नाम लिया तो साहब वो एक कमेटी का नाम ही दिया बोलती. ऐसा नहीं, हर कमेटी अपनी अपनी जगह पर बरहक है और गुंतकल में मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है. मगर अफसोस ये है कि पूरे कमेटियां मिलकर कोई एक काम नहीं कर रही. समझ में आ रहा आपको? यानी कि एक एक कमेटी अपनी अपनी जगह पर काम कर रही है. कोई खाना खिलाने का, कोई मीलाद का, कोई ईदगाह की सफाई का, हर एक तंजीम अपने अपने जगह पर काम करिए. ये पूरे कमेटियां के प्रेसिडेंट मिल को एक बड़ा प्रोग्राम चला को ये पूरा मिल को एक कदम आगे बढ़ाए तो हमें कहां से कहां तक नहीं जा सकते हैं. ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो आदमी बनकर पैदा होता है. आदमी बनकर पैदा होता है, उसे इंसान बनकर जिंदगी करना है. तो इंसान बनकर जिंदगी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसे पैदा किया? पैगंबरों को पैदा किया, पैगंबरों को भेजा. ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ मेरे रसूलों, जाओ नया नया कानून लेकर जाओ, आदमियों को इंसान बनाओ. इंसान बनाने के लिए पैगंबर आए थे. अब ये ज़माने में कौन आए हैं? बोले अभी भी बोले हजरत ने बोला कि वलियाँ आए, एक के बाद दीगर आते रहे. आज वलियों की कहाँ बेहतर, अभी वली हैं लेकिन कहाँ ही अल्लाह बेहतर जानता है. वली का नजर आना बहुत मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में, क्योंकि करोड़ों की तादाद हो चुकी है. लाखों की तादाद नहीं, करोड़ों की तादाद हो चुकी है. बहरहाल वलियाँ तो आते ही रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे, लेकिन वलियाँ कहाँ हैं अल्लाह बेहतर जानता है. आज वली हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि आदमी को इंसान बनाने के लिए, आज इंसान बनाने के लिए जैसा कि हजरत ने कहा कि कई कमेटियाँ बने हुए हैं. हर एक भी नहीं कर सकते. एक कमेटी होना ज़रूरी है, एक लीडर होना ज़रूरी है, एक लीडर होना ज़रूरी है. ऐसे तो कई कमेटियाँ आ रहे हैं और अपने अपनी खिदमत करते चले जा रहे हैं. लेकिन अभी ने कहा कि खिदमत मिलकर एक जाकर, इसी का नाम अंजुमन है. अंजुमन का मतलब क्या है? सब मिलकर एक ग्रुप हो जाना चाहिए. ये ग्रुप मिलकर के सब मिलकर क्या है, एक अंजुमन इसी को कहते हैं कि अंजुमन में ऐसी शख्सियत हो कि सबको मिला कर चले. जैसा कि अब जो कमेटियाँ अलग अलग हैं, ये कमेटियाँ खाली मैं मेरा काम करा, मेरा काम नहीं करा, ऐसा नहीं है.
یہ سارے کے سارے مل جل کر اگر ایک اتحاد ہو جائیں گے الحمدللہ ہمیں آدمی نہیں انسان بن کر زندگی کریں گے. بے شک بہرحال ہم لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع گنتکل میں بہت اچھے طریقے ہیں کہ میں فخر سے کہوں گا کہ اتنے سارے کمیٹیاں کہیں نہیں ہیں, اپنے اپنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, آدمی اپنی خدمت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. دکھاوا تو نہیں ہے لیکن کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم متحد ہو کر, اگر ایک ہو کر اگر ہم کام کریں گے تو اور آگے کام کرتے چلے جائیں گے. بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے جن کا نام کیا رکھے ہیں, ٹیپو سلطان المسلمین رحمۃ اللہ علیہ, یہ ولیوں میں شمار ہیں, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. انہوں نے آدمیت کو بنانے کے لیے, ہم نے تو خالی خدمت کر رہی, جنگ کیے تلوار لے کر جب ان کی ماں کہتی تھی بیٹا میں نے کبھی تجھے ناپاک دودھ نہیں پلایا, ان کی والدہ کہتے ہیں, بیٹے کہتے ہیں جنگ کے لیے جانے کے لیے قدم بوس ہوتے ہیں, بیٹے سے کہتے بیٹا تم مت گھبرا, میں نے تجھے زندگی میں میرے یعنی جب تو بچہ تھا میں کبھی تجھے ناپاک دودھ نہیں پلایا. اس لیے انہوں نے جنگ میں کبھی دیکھیے ایسی خدمت کی ہے کہ معمولی خدمت نہیں, یہ تو ہماری معمولی خدمت ہے لیکن ہم تو وہ قابل کے نہیں ہیں, لیکن معمولی خدمت ہے. جنہوں نے جو خدمت کی کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہے جنگ کے لیے تلوار لے کر. یہ زمانہ تو پستول سے چھپ کر مارنے کا ہے, وہ زمانہ نہیں, تلوار لے کر آگے بڑھتے تھے, تلوار لے کر جنگ کیا کرتے تھے, ڈائر مقابلہ کرتے تھے. یہ چھپ کر مارنا اور بات ہے لیکن تلوار لے کر لڑنا اور بات ہے. کہ ایسی جنگ سے کامیابی کا ایسا نام لے کر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کمیٹی کا لاج رکھنا چاہیے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اب تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, انشاءاللہ اور آگے کام کر کر دکھائیں. نوازش ہوگی. واخر الحمد للہ باللہ